बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेश जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, सुबह सवेरे की बहुत बड़ी न्यूज़ है जनाब, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप समझते हैं कि इस न्यूज़ का हर बंदे को इंतजार था। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि रात में एक क्रिटिसाइज कर रहा था कि जनाब जॉब अच्छी नहीं आ रही, बिल आखिर जनाब आज एक बहुत बड़ी और अच्छी जॉब आ चुकी है। तमाम लोग जनाब वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। एडवर्टाइज नंबर 33 में ये जनाब लेबर ऑफिसर की 12 पोस्टें आई हैं जो कि रेगुलर बेस पे हैं और 8 ओपन मेरिट की हैं। और ग्रेजुएशन सिंपल मांगी हुई है, सिंपल BS 4 ईयर प्रोग्राम वाले या साइंस वाले, सिंपल BA B.Com BSc वाले वाले एलिजिबल हैं। दोनों बंदे एलिजिबल हैं। मेल की 33 साल है, फीमेल की 36 ईयर है। और सिर्फ एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का। ठीक हो गया? ये बहुत अच्छी पोस्ट है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। आप इसके ऊपर जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो और है। वो क्या है जनाब? पीरा। ये देखते हैं, पीरा लिखा हुआ है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर रेगुलर बेस पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है। और ये रेगुलर जॉब जो है जनाब, याद रखिएगा, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख की सैलरी है। ये बहुत बड़ी जॉब है जनाब। और सबसे बड़ी बात यह है कि 78 पोस्टें जो है वो ओपन मेरिट की हैं। कोई भी आ सकता है इसमें। स्पेशल पर्सन की 3 है, माइनॉरिटी की 5 है, वुमेन की 15 है। अब वुमेन की 15 है, पहले तो वो अपने कोटे पे आएंगी। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले हूँ, PPSC का रिजल्ट है, सबसे ज्यादा लड़कियां पास हो रही होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो कोटा है अब वो लड़कों का होना चाहिए, क्योंकि लड़के जो है नहीं पढ़ते ज्यादा इतना। लड़कियां जो है बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। उसकी वजह ये है कि वो सारा दिन घर में बैठी होती है, उनको काम नहीं होता स्टडी के अलावा, तो इसलिए वो मेहनत कर। बहरहाल अच्छी बात है जनाब, वो मेहनत का उनको सिला मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद जनाब एक बात बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप देखें जनाब, इसके अंदर बैचलर ऑनर का मतलब ये है कि आपके पास 4 साल तालीम हो या फिर मास्टर डिग्री हो। आर इक्वलेंट का मतलब है मास्टर डिग्री हो। एक बहुत बड़ी इसके अंदर जनाब, मेल की 22 से 35 साल है, फीमेल की 22 से 35 साल है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि नो रिलैक्सेशन इन एज टू बी अलाउड एनी पर्सन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, पंजाब सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट एज रिलैक्सेशन 76। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये जो लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट का जो मुलाजिम होता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करता है, तो वो कह रहा है कि उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो ये एक ज्यादती है, क्योंकि इसके अंदर जनाब आपको पता है कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम भी अप्लाई कर सकेंगे, तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर based on the contents of their CNSE. Cut off date for the determining the eligibility criteria age shall be made 1 जनवरी। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट होगी। यानी अगर एक बंदा 1 जनवरी 2025 को 35 साल का नहीं था तो बंदा एलिजिबल है। ठीक है? यानी अगर आप जो है ओवर एज 35 साल से फरवरी के अंदर या 2 जनवरी को ओवर एज हो रहे थे, लेकिन आपकी एज 1 जनवरी तक काउंट होगी। यानी ये जो आगे आज अगस्त चल रहा है, तो ये 7-8 महीने जो हो गए हैं, ये आपको रिलैक्सेशन होगी। ठीक है? आपकी एज जो है काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, आगे नहीं काउंट होगी। ठीक है? तो इसके बाद उसने बताया कि जनाब आपका डोमिसाइल पंजाब को होना चाहिए, और द सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन लेटर ऑन PPSC वेबसाइट। अब इसका सिलेबस का मुझे पता है। इसका जनाब एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। जनरल नॉलेज का पेपर कैसे होगा? जैसे ये लेबर ऑफिसर वाला है। जो बंदा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका जनाब इंग्लिश ऐसे और पीरा के जो लाज हैं उसके ऊपर होगा। तो जनाब इंशाल्लाह ताला जनाब तमाम वो लोग जो अपना मेरिट बनाना चाहते हैं, उनको जनरल नॉलेज के पेपर में 70+ में मार्क्स लेना होंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जनाब अगर ऐसे में आपके पासिंग मार्क आ जाते हैं और लॉ के अंदर पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के अंदर 70+ में होते हैं, तो आप इंशाल्लाह इंटरव्यू में बैठे होंगे। और 70+ वाला का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू में ही नहीं बैठे होंगे, बल्कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जॉब थी आज। इसके अलावा जो बाकी जॉब मौजूद है वो सारी PPSC ने जो जारी की है जनाब, वो सारी डॉक्टर के लिए हैं। चलो कोई नहीं जनाब, डॉक्टर के साथ हमारी जॉब भी साथ आ गई है। और जनाब इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है।
25 اگست ہے رات کو 12 بجے تک. یہ نوکریاں آپ کو یہاں 9:30 سے 9:45 بجے تک یہاں پہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی جاب تھی. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، جو پی پی ایس سی کے ذریعے جناب جاب لینا چاہ رہے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکیڈمی کے ذریعے سے بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اسی لیے ہم نے پیرا کے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ اور پیرا کے اباؤٹ جو ہے اسپیشل ایک بیچ اسٹارٹ کیا ہے. آپ لیبر آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں جناب، تو یہ جناب ہمارا گرینڈ ٹیسٹ سیشن ہے، 10 سیشن ہے 7 اگست سے 15 ستمبر. آج 8 اگست ہے، آج پہلا ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے. تو اس کو جناب جوائن کر سکتے ہیں آج ہی، جس سے آپ کی لیبر آفیسر کی تیاری ہو جائے گی، جس سے آپ ایس ڈی او کی تیاری آپ کی ہو جائے گی. اور یہ آپ کی تیاری جناب یاد رکھیے گا کہ اسکریننگ ٹیسٹ کی اچھی ہو جائے گی. آپ اس میں جو ہے ہم یہ جناب پی پی ایس سی کے تمام ماڈل پیپر کا ٹیسٹ لیں گے. 191 ماڈل پیپر ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ گرینڈ ٹیسٹ ہوں گے سبجیکٹ وائز، جن میں ورلڈ جنرل کے 3000 ایم سی کیوز، کمپیوٹر کے 1200 ایم سی کیوز. اسی طرح کرنٹ افیئر کے اوپر 2 ٹیسٹ ہوں گے 2024 اور 2025 کا. اس کے ساتھ 25 ریکارڈ لیکچر دیے جائیں گے جناب میتھ کے، اور 15 ریکارڈ لیکچر دییں گے ورلڈ میپ اور پاکستان کے میپ کے. تو یہ جناب 40 لیکچر ہوں گے. اور اسی طرح جناب یہ پورے آپ سے 7 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک ٹیسٹ ہوں گے. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بیچ سمجھ رہے ہیں ایس ڈی او کے لیے پہلا ہے. اس سے اگلا ٹیسٹ بھی ہم انشاءاللہ ویک کے اندر اسٹارٹ کریں گے. تمام وہ لوگ جو پی پی ایس سی کے تھرو جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جناب، وہ جناب اپنی محنت کے اوپر فوکس کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو صبح سویرے ایک اچھی نیوز دینے کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ بھی ایک اچھی نیوز دیں گے، اور وہ بھی بہت جلد. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے اب ہماری ملاقات جو ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. باقی جناب میں آپ کی ایک بات بتا دوں، جو گورنمنٹ ملازم ہیں، اب یہاں پہ نو ایج ریلیکسیشن ان ایج شیل بی الاؤڈ ان اینی پرسن انکلوڈنگ گورنمنٹ سروینٹ پنجاب سے. تو یہ جو ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک زیادتی لکھی ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ ملازم ہے جس کی عمر 36 سال ہو گئی ہے نوکری کرتے ہوئے، تو وہ جناب ایلیجیبل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام گورنمنٹ ملازمین جو اس جاب پہ اپلائی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اور جناب ٹیسٹ سیشن کو جوائن کرنے کے لیے، اور آج جمعہ المبارک کا نیک دن ہے، اس نیک دن کی برکت سے جناب ہماری اکیڈمی کا فری ٹیسٹ ہوگا. ڈسکرپشن میں کیسے آپ نے ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا ہے، اور واٹس ایپ چینل کا لنک دیا، اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ بھی ٹیسٹ کا حصہ پا سکیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.